baik. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya di malam hari ini ya. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pertemuan kita, di mana pada pertemuan ke-6 ini, tema yang akan kita bahas yaitu mengenai Kultur und Freizeit ya, budaya dan juga waktu luang. Nah, ini malam hari ini sebenarnya kita masih melanjutkan kembali ya, yaitu mengenai pasif yang kemarin sudah kita bahas. Namun di malam hari ini, pasif yang akan kita fokuskan yaitu pasif yang menggunakan bentuk dari future ya. Kalau kemarin kan sudah ada present dan perfect. Nah, maka malam hari ini yang akan kita bahas itu bentuk future-nya gitu ya. Oke, seperti biasa kita coba baca dulu ya beberapa ungkapan tentunya di sini yang berhubungan dengan materi kita di malam hari ini ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini saya akan bacakan terlebih dahulu. Silakan, silakan didengarkan ya. Ein neues Theaterstück wird nächste Woche aufgeführt werden. Eine Kunstausstellung wird im Museum eröffnet werden. Viele Konzerte werden im Sommer organisiert werden. Ein Filmfestival wird in der Innenstadt veranstaltet werden. Ein neues Buch wird von einem bekannten Autor veröffentlicht werden. Oke, silakan boleh coba dijawab dibaca dulu dari Mbak Leona. Itu Her, dari siapa Her? Oh, nggak kedengeran ya? Dari Mbak Leoni boleh? Oh, alah, oke, Her. Oke. Ein neues Theaterstück wird nächste Woche aufgeführt werden. Eine Kunstausstellung Oke. wird im Museum eröffnet werden. Viele Konzerte werden im Sommer organisiert werden. Ein Filmfestival wird in der Innenstadt veranstaltet werden. Ein neues Buch wird von einem bekannten Autor veröffentlicht werden. Oke, good. Dankeschön ya. Next lanjut Mbak Kezia silakan. Ein neues Theaterstück wird nächste Woche aufgeführt werden. Eine Kunstausstellung wird im Museum eröffnet werden. Viele Konzerte werden im Sommer organisiert werden. Ein Filmfestival wird in der Innenstadt veranstaltet werden. Ein neues Buch wird von einem bekannten Autor veröffentlicht werden. Oke, Dankeschön ya semuanya. Yang pertama di situ dia bilang ein neues Theaterstück, itu sebuah pertunjukan teater baru. Itu akan dipentaskan, itu kapan? Yaitu next Woche ya, minggu depan. Lalu eine Kunstausstellung, yaitu sebuah pameran seni, itu akan dibuka ya, eröffnet ya, akan dibuka di mana? Im Museum ya, di museum. Lalu viele Konzerte werden im Sommer organisiert werden. Banyak konser akan diselenggarakan pada musim panas. Lalu ein Filmfestival wird in der Innenstadt veranstaltet werden. Yaitu festival film, dia bilang ya, akan diselenggarakan di pusat kota. Kemudian terakhir, yaitu ein neues Buch wird von einem bekannten Autor veröffentlicht werden ya. Yaitu sebuah buku baru akan diterbitkan ya oleh seorang penulis yang terkenal. Nah, jadi gitu ya. Jadi secara bentuknya ini udah kelihatan lah ya, mirip-miripnya dari yang kemarin. Kalau kemarin kan kita pakainya weird ya, kata kerja bentuk kedua, kemudian juga memakai bentuknya pakai Borden. Nah, ini bentuk dari Futuan ya. Jadi kita lanjut dulu yang sebelahnya, yaitu ein Musikpreis wird an junge Künstler verliehen werden. Ein Tanzkurs wird im Freizeitzentrum angeboten werden. Viele Theaterkarten werden online verkauft werden. Ein Straßenfest
wird im Herbst gefeiert werden. Eine Oper wird im großen Stadttheater aufgeführt werden. Oke, gantian dari Mbak Kezia dulu boleh? Silakan. Okay. Ein Musikpreis wird an junge Künstler verliehen werden. Ein Tanzkurs wird im Freizeitzentrum angeboten werden. Viele Theaterkarten werden online verkauft werden. Ein Straßenfest wird im Herbst gefeiert werden. Eine Oper wird im großen Stadttheater aufgeführt werden. Oke. Terus ya. Next berikutnya. Pak Leoni, silakan. Ein Musikpreis wird an junge Künstler verliehen werden. Ein Tanzkurs wird im Freizeitzentrum angeboten werden. Viele Theaterkarten werden online verkauft werden. Ein Straßenfest wird im Herbst gefeiert werden. Eine Oper wird im großen Stadttheater aufgeführt werden. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, tadi ini kita baca tadi ya bahwasanya Musikpreis wird an junge Künstler verliehen werden ya. Bahwasanya sebuah penghargaan musik akan diberikan itu kepada pemain seniman kepada para seniman muda dia bilang ya. Nah, lalu yang kedua di situ ein Tanzkurs ya, yaitu sebuah kursus tari. Itu akan dia apa? Freizeitzentrum akan diselenggarakan di mana? Yaitu Freizeitzentrum angeboten ya, bahwasanya diselenggarakan di pusat rekreasi. Lalu bila Theaterkarten werden online verkauft werden, yaitu banyak tiket teater akan dijual secara online. Ein Straßenfest wird im Herbst gefeiert werden. Sebuah festival jalanan akan diadakan pada musim gugur. Dan terakhir eine Oper wird im großen Stadttheater geführt werden. Yang bahwasanya sebuah opera akan dipentaskan di teater kota ya, tentunya yang besar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk bagian yang keduanya ini tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kira-kira ya bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh dari ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan materi kita di malam hari ini. Nah, jadi secara keseluruhan, nah ini adalah bentuk pasif yang terakhir nih ya, yaitu mengenai pasif futsua ya. Di mana pasif futsua ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu suatu aksi itu akan dilakukan. Nah, tentunya eh, akan sudah dilakukan pada suatu titik ya di masa yang akan datang. Nah, jadi bentuknya pun juga itu yang perlu dikenali gitu kan. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas pada malam hari ini pertama yaitu kita ingat-ingat kembali ya bentuk-bentuk dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dari presence kemarin kan, dimana dia menambahkan wird kemudian hanya participle saja di akhirnya. Ya sebagai contoh di situ kan das Haus wird gebaut ya, bahwasanya rumah tersebut sedang dibangun. Nah, sedangkan untuk perfectnya kemarin kita pakainya adalah sein ya. Seinnya di situ ya boleh is ataupun boleh juga sind kan. Nah, di mana dia ditambahkan oleh partisip zwei plus worden. Lalu contohnya di situ das Haus is gebaut worden. Ya, rumah tersebut telah dibangun. Nah, berbeda halnya dengan yang bentuk ketiga ini yaitu bentuk perfect ya. Di sini dia bilang bahwasanya wird plus partisip zwei plus werden. Jadi werden-nya dua kali ya. Nah, maka di sini menjadi das Haus wird gebaut werden. Ya, rumah akan dibangun. Gitu ya. Jadi kalau benda itu kan sebenarnya kan antara dua ya. Kalau nggak bendanya tunggal, bendanya jamak gitu kan. Nggak mungkin bendanya saya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Makanya di situ saya buatnya pakai wird ya, sama seperti halnya yang lain. Pakai wird, pakai is ya. Karena secara benda yang dijadikan sebagai patokannya di sini kalau nggak tunggal ya jamak. Kan hanya dua itu saja ya. Gitu ya. Jadi presence itu sedang berlangsung sekarang. Sedangkan pas berarti dia sudah selesai, tentunya di masa lampau. Sedangkan future ini akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi ini tiga bentuk pasif yang kita telah pelajari lah ya secara keseluruhannya. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini yang pertama kita lihat
Die Stadt wird ein neues Museum eröffnet. Nah, di sini kan dia mengatakan bahwasanya kota, kenapa kotanya? Bahwasanya kota tersebut akan membuka sebuah museum baru. Nah, jadi dari bentuknya yang ada di sini, ya, tentunya bisa kita lihat nih ya, ataupun kita buat jadi, ataupun kita jadikan dia sebagai bentuk pasifnya. Nah, bentuk pasifnya menjadi apa? Arti jadinya ein neues Museum, ya, wird eröffnet werden, yaitu sebuah museum akan dibuka. Ya, oleh siapa? Nah, boleh aja mau pakai olehnya berarti oleh kota tersebut. Gitu ya, tapi kalau di sini kan langsung saja ya untuk bentuknya. Nah, yang kedua kita coba lagi di sini. Di Veranstalter werden viele Konzerte organisieren. Ya. Nah, di sini saya minta coba buat dari Mbak Leoni dulu deh. Aku ya, Her. Kalau bentuk pasifnya itu berarti Ville Concert, Weird, Werden ya, Her. Villa konser berarti ya. Oke, Ville Concert, Werden, bentar, aku lupa bentuknya. Werden organisiert di, di-nya ini berubah jadi akusatif ya, Her. Di Mau pakai bon oleh Veranstalter. Berarti dia tetap di kan ya, Her? mau pakai bon kan ada bonnya berarti kan sama seperti yang kemarin kan oleh siapa? Oh, oke, berarti pakai font dulu. Berarti datif ya, Her? Berarti, bentar aku agak bingung, Her. Berarti font der Veranstalter Werden. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ya, Villa Concerto werden, organisiert werden. Boleh. Ataupun tadi ditambahkan von-nya, oke, von tersebut berarti kan oleh siapa gitu kan akan dilaksanakan. Maka menjadi von der Veranstalter. Oke, aman ya? Jadi gitu aja ya bentuknya. Oke, saya good. Intuitionnya Mbak Leoni ya. Oke, masih Mbak Leoni dulu deh coba. Die Schauspieler werden ein Theaterstück aufführen. Berarti ein Theaterstück wird anführen, eh, Oh, die Schauspieler anführen werden. Gitu oke. nggak, Her? Jangan lupa Von ya. Oh Von. iya, Semua pakai Von. Tapi font. kalau mau nggak pakai Vonnya boleh aja langsung tadi kan. Dihilangkan aja Schauspieler. Ini ditunjukkan aja. Oh, oke. Berarti bentuknya itu jadi ein Theaterstück wird anführen werden gitu, Her. Oke, aufführen dia ada. Oh, oke. Aufführt di sini ya, karena kan teater struknya di situ ya. Bentuk-bentuknya kan dia sudah menjadi kalau aufführen itu kan masih dalam bentuk kata kerja dasar ya. Nah, di sini kan harus diingat tadi kan ya. Oh, oke. Danke, Her. Oke, bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan kata kerjanya aja, jangan langsung dibuat dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk yang sama di contoh ya. Karena kalau yang sama di contoh itu kan ada wird yang ada di depannya, itu werden ini. Nah, ini kan berarti kan dia sama seperti halnya bentuk modal verb yang bentuk modal VABen yang pernah kita pelajari ya. Jadi di sini berubah menjadi aufgeführt ya, bentuk partisip lainnya. Oke ya. Oke, lanjut Mbak Kezia coba. Die Autoren werden neue Bücher veröffentlichen. Neue Bücher werden von der Autorin veröffentlichen werden. Veröffentlichen ini berubah menjadi apa di situ harusnya? Kan bentuknya partisip 2. Bentar, harus itu.
Jadinya veröffentlicht, bener nggak? Jadinya. Jadi neue Bücher, nah von den Autoren, ya, berarti jadinya veröffentlicht werden. Gitu ya. Jadi jangan lupa ya. Nah, karena dia termasuk dalam VA itu kan termasuk dalam Untrennbar ya, sehingga dia tidak menjadi veröffentlichen ya, dia menjadi veröffentlicht gitu ya, tapi tetap veröffentlicht. Ya, good. Lanjut yang berikutnya. Nah, ini saya sudah membuat bentuk yang ininya ya, bentuk pasifnya. Ini ganti jadi bentuk aktifnya berarti. Ayo, jadi bentuk pasif aktifnya jadinya gimana? Bitte, kalau mau diubah ke aktif kan harus ada subjeknya ya. Iya, berarti boleh aja di situ, boleh kota ataupun Apa aja pameran gitu itu bisa kan gimana? bisa nggak Her? Apa? Bisa subjeknya mau pakai man. Boleh man, ataupun kalau di sini kan kalau melakukan pameran kan biasanya museum gitu kan. Mhm. Berarti kayak boleh pakai das Museum wird eine Ausstellung zeigen. Oke. Ya. Ein Oh, Museum, das Museum ya. Nah, museum tersebut ataupun sebuah museum itu akan melakukan sebuah pameran gitu. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu semuanya. sejauh ini nggak ada. Ya, oke. Aman kalau gitu ya. Ikut questionnya semuanya. Nah, berarti sekarang kita akan melanjutkan kembali ke bagian berikutnya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya soal-soalnya. Seperti biasa berarti saya bagi dua aja langsung ya. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5, berarti saya berikan ke Mbak Kezia. Sisanya nomor 6 sampai dengan 10, berarti untuk Mbak Leoni ya. Oke, silakan dicari dulu jawabannya ya.
Herbite mau tanya, berarti ini kita bikin kalimat pasif kan ya, tapi dalam bentuk future I'm, gitu ya? Iya, benar. Oh, oke, oke.
Her mau coba jawab, Her. Nummer 1. Ein neues Theater wird von der Stadt gebaut werden. Gebaut ya. Jangan gebaut ya, tapi gebaut werden. Ya, von der Stadt gebaut werden. Gut. Dan Nummer 2. Nummer 2. Viele neue Romane werden vom Verlag veröffentlicht werden. Viele neue Romane werden von dem Verlag veröffentlicht werden. Nummer 3. Ein Konzert wird von den Schülern vorbereitet werden. Ein Konzert wird von den Schülern ya. Karena situ Schülernya bentuknya jamak ya. Nummer 4. Ein Musikfestival wird organisiert werden. Oke. Nummer 5. Ihre Werke werden von den Künstlern präsentiert werden. Oke. Presentiert werden. Oke, sehr gut. Dankeschön ya. Next. Saya izin jawab yang selanjutnya. Oke, siap. Ayo. Nummer 6. Ein neuer Film wird von dem Regisseur gedreht werden. Regisseur ya. Oh, Regisseur. Gimana, Her? Regisseur. Regisseur. Oke. Astagfirullah. Regisseur. Mbak. Kok jadi bahasa Prancis? Regisseur ya, benar. Regisseur? Gimana? Ya, Regisseur. Regisseur. Iya, gitu. Dia tadi sempat bingung kok. Bunyinya aneh di bahasa Jerman. Regisseur. Regisseur. Oke. Dan Nummer 7. Ein großes Fest wird von der Stadt gefeiert werden. Oke, gefeiert werden ya. Ein großes Fest in der Stadt. Dan Nummer 8. Neue Bücher werden von der Bibliothek gekauft werden. Oke, ya, neue Bücher werden von der Bibliothek gekauft werden. Dan Nummer 9. Eine Ausstellung wird von den Schülern besucht werden. Nummer 10. Ein neues Lied wird von der Sängerin gesungen werden. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Semuanya. Baik Mbak Keza ataupun Mbak Yani. Masih apa kalau dari aku, Kak? Ya. Oke deh, kalau masih aman, mungkin kita lanjut dulu ya untuk bagian berikutnya. Jadi bagian futsal ini paling enak sebenarnya, tapi tadi ya harus hati-hati ya, jangan sampai kelupaan.
bahwasannya untuk kata kerjanya tetap harus dijadikan bentuk partisip zwei ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan ke bagian latihan berikutnya. Di sini kita akan masuk ke hiokan kita ya tentunya. Dimana hiokannya itu Verstehen von Gesprächen und Berichten über kulturelle Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten. Ya, memahami percakapan dan laporan tentang acara budaya dan kegiatan tentunya di waktu luang. Oke, boleh silakan dibaca dulu soal-soalnya sebelum kita coba putar audionya ya. Oke, siap, kita putar audionya. Akan didengarkan ya untuk audio. Audio 1. Am Samstag wird ein Open-Air-Konzert stattfinden. Viele Bands werden auftreten. Audio 2. Im Museum wird nächste Woche eine neue Ausstellung eröffnet werden. Audio 3. Im Kino wird ein neuer Film gezeigt werden. Viele Zuschauer haben schon Tickets reserviert. Audio 4. Ein Stadtfest wird organisiert werden. Es wird viele Stände und Musik geben. Audio 5. Nächstes Jahr wird eine große Opernaufführung im Theater stattfinden. Oke, saya ulang ya. Akan didengarkan kembali ya teman-teman ya semuanya. Audio 1. Am Samstag wird ein Open-Air-Konzert stattfinden. Viele Bands werden auftreten. Audio 2. Im Museum wird nächste Woche eine neue Ausstellung eröffnet werden. Audio 3. Im Kino wird ein neuer Film gezeigt werden. Viele Zuschauer haben schon Tickets reserviert. Audio 4. Ein Stadtfest wird organisiert werden. Es wird viele Stände und Musik geben. Audio 5. Nächstes Jahr wird eine große Opernaufführung im Theater stattfinden.
Good. Dankeschön ya semuanya untuk soal-soal yang sudah dijawab ya. Di sini tadi yang pertama dia menyebutkan ya am Samstag wird ein ein Open Air Konzert stattfinden und viele Bands werden auftreten ya. Pada hari Sabtu akan berlangsung konser di luar ruangan, banyak band yang akan tampil dia bilang di situ ya. Maka di sini jawabannya yang pertama, di situ konser akan berlangsung di dalam gedung di Salah. Lalu pas passiert am Samstag apa yang akan terjadi di hari Sabtunya, yaitu ein Open Air Konzert ya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua di sini dia bilang tadi bahwasannya im Museum wird nächste Woche ein neues Ausstellung eröffnet werden ya. Bahwasannya ya pada minggu depan sebuah pameran baru akan dibuka yaitu di museum. Nah, maka pameran akan dibuka di teater ini jelas salah juga. Maka di mana pameran akan dibuka yaitu di museum. Gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini im Kino wird ein neuer Film gezeigt werden. Viele Zuschauer haben schon Tickets reserviert ya. Bahwasanya di bioskop akan diputar sebuah film baru. Nah, banyak penonton yang sudah memesan tiket. Maka di sini jawabannya nomor satu itu jelas salah ya. Film akan ditayangkan di televisi. Ya dia bilang. Lalu apa yang akan ditayangkan di bioskop itu sebuah film baru. Kan? Baru yang keempat. Nah di yang keempat ini dia menyebutkan ein Stadtfest wird organisiert werden. Es wird viele Stände und Musik geben ya. Bahwasanya sebuah festival kota akan diselenggarakan. Kan ada banyak stand dan musik di sini ya. Nomor satu, das Fest wird ohne Musik stattfinden, yaitu festival akan berlangsung tanpa musik, ini jelas salah. Nah, apa yang akan ada di festival kota yaitu stand dan juga dibilang di situ adalah musiknya. Lalu yang terakhir di situ, nächstes Jahr wird ein große Opernaufführung in Seattle stattfinden ya. Tahun depan itu apa? Itu dibilang di situ. Di tahun depan, sebuah pertunjukan opera besar akan berlangsung di teater. Berarti pertunjukan akan berlangsung di sekolah ini salah. Lalu, apa yang akan terjadi ya, yaitu di tahun depan, itu ada Opernaufführung. Gitu ya. Oke, berarti di sini jawabannya FA, FA, FB, FB, FB. Oke, Mbak Leoni nomor 3 ini ya. Oh, Mbak Kesia juga ya. Yang bagian ketiga ya. Oke deh. Nah, hati-hati lagi lah ya teman-teman ya. Oke, nah berikutnya mungkin kita akan lanjutkan dulu ya ke bagian seterusnya. Nah, di sini kita akan masuk yaitu ke sprechen kita über kulturelle Erlebnisse und Freizeitgestaltung sprechen ya. Kita akan membicarakan pengalaman, seperti bilang ya, bahwasanya tentang pengalaman budaya dan kegiatan di waktu luang. Ya. Oke, silakan di sini. Nah, karena udah bisa berdua nih ya. Berarti yang menjadi Lizanya saya minta Mbak Leoni, yang menjadi Tomnya Mbak Kezia ya. Oke, am Wochenende wird ein großes Rockkonzert organisiert werden. Geh du hin? Vielleicht viele bekannte Bands werden auftreten und ich habe gehört, dass auch eine internationale Gruppe dabei sein wird. Ja, genau. Und es wird auch ein Feuerwerk gezeigt werden, direkt nach dem letzten Auftritt. Das klingt wirklich spannend. Gibt es auch Essenstände oder Getränke? Ja, verschiedene Foodtrucks werden da sein. Man kann also nicht nur Musik hören, sondern auch etwas Leckeres essen. Super, wenn ich Zeit hätte, würde ich
Ding hingehen, aber ich weiß noch nicht, ob ich am Wochenende frei habe. Dan solltest du die Tickets vorher online reservieren. Die Karten könnten schnell ausverkauft sein. Gute Idee. Wenn ich eine Karte bekomme, komme ich bestimmt mit. Oke, good, Dankeschön ya. Nah, tadi kita sudah baca yaitu teksnya ya, di mana dialog ini membahas tentang Konzertbesuch ya. Nah, maka dari yang ada di sini, yang pertama, oke, für die erste Frage, untuk pertanyaan pertama saya berikan kepada Mbak Leonie dulu ya. Nah, yang pertama Mbak Leonie yaitu was, sorry, bentar. Bentar. Oke, maaf sebentar ya, 1 menit. Oke, nggak apa-apa ya.
Oke, halo, halo. Maaf ya, tadi ada sedikit kendala. Dari Mbak Leoni tadi ya, saya bilang ya. Oke, yang pertama. Oke, für die erste Frage. Was wird am Wochenende organisiert? Ein großes Rockkonzert organisiert werden. Okay, gut ya. Am Wochenende wird ein großes Rockkonzert organisiert. Und dann, hm, und dann, wer wird bei dem Konzert auftreten? Wer wird bei dem Konzert auftreten? Viele bekannte Bands werden. Okay, viele bekannte Band und auch eine internationale Gruppe. Auch internationale Gruppe. Okay, und dann die letzte Frage. Gibt es bei dem Konzert auch Essenstände oder Getränke? Ja, es gibt auch Food Trucks werden. Okay, Food Trucks ya. Food Trucks, oke. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, lanjut. Berikutnya Mbak Keza ya. Was passiert direkt nach dem letzten Auftritt? Bitte Herr, suaranya robot Herr tadi. Oke. Was passiert direkt nach dem letzten Auftritt? Apakah jelas suara saya? Bitte Herr, aku nggak nangkep pertanyaannya. Oke, coba saya ulang ya. Was passiert direkt nach dem letzten Auftritt? Ja, nach dem letzten Auftritt. Ja, was passiert? Es wird auch ein Feuerwerk. Okay, es wird ein Feuerwerk. Ja. Okay, und dann, warum, ja, warum sollte man die Tickets vorher online reserviert?
Die Karten konnten schnell ausverkauft sein. Die Karten schnell ausverkauft sein, ja. Okay, und dann die letzte Frage ist, mochte Tom mitkommen, wenn er eine Karte bekommt? Ja, Tom, it, ja, Tom wird bekommen. Okay, ja, er kommt bestimmt mit, ya. Oke, good. Dankeschön ya semuanya ya. Nah, jadi gitu ya untuk soal-soalnya dan juga tadi ya untuk percakapan. Sekarang mungkin kita akan lanjutkan dulu ke bagian berikutnya. Itu kita masuk ke lesson kita di sini ya. Itu lesson Universitäten von Artikeln über Kultur und Freizeit. Kita membaca dan memahami artikel tentang budaya dan waktu di sini ya. Waktu luang ya. Oke, sini kita akan coba baca dulu untuk teksnya yang pertama ya. In der Innenstadt wird bald ein neues Stadtfestival organisiert werden. Es wird verschiedene Musikgruppen geben und es werden regionale Spezialitäten verkauft werden. Die Besucher können unterschiedliche Essensstände ausprobieren und dabei Musik aus der Region hören. Außerdem wird eine Kunstausstellung gezeigt werden. Künstler aus der Stadt und der Umgebung werden ihre Werke präsentieren. Ziel des Festivals ist es, die Kultur der Region bekannter zu machen und den Bürgern ein gemeinsames Erlebnis zu bieten. Oke, silakan dari Mbak Eza dulu ya. Neues Stadtfestival. In der Innenstadt wird bald ein neues Stadtfestival organisiert werden. Es wird verschiedene Musikgruppen geben und es werden regionale Spezialitäten verkauft werden. Die Besucher können unterschiedliche Essensstände ausprobieren und dabei Musik aus der Region hören. Außerdem wird eine Kunstausstellung gezeigt werden. Künstler aus der Stadt und der Umgebung werden ihre Werke präsentieren. Ziel des Festivals ist es, die Kultur der Region bekannter zu machen und den Bürgern ein gemeinsames Erlebnis zu bieten. Good, Dankeschön ya. Lanjut, Mbak Leonie, silakan. In der Innenstadt wird bald ein neues Stadtfestival organisiert werden. Es wird verschiedene Musikgruppen geben und es werden regionale Spezialitäten verkaufen werden. Die Besucher können unterschiedliche eine Stände ausprobieren und dabei Musik aus der Region hören. Außerdem wird eine Kunstausstellung gezeigt werden. Künstler aus der Stadt und der Umgebung werden ihre Werke präsentieren. Ziel des Festivals ist es, die Kultur der Region bekannter zu machen und den Bürgern ein gemeinsames Erlebnis zu bieten. Oke, good, Dankeschön ya. Silakan boleh coba dijawab dulu ya semuanya.
Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Ya, di sini yang pertama dibilang tadi mengenai Neustadt Festivalnya, di mana festival tersebut berlangsung. Nah, dibilang ya dia Innenstadt. Nah, dari awal gitu kan. Berarti dia berlangsungnya di pusat kotanya ya, ataupun di Innenstadt. Nah, lalu yang kedua yaitu was wird bei dem Festival angeboten ya, apa yang ditawarkan dari festival tersebut, bahwasanya menawarkan di situ ya, es wird verschiedene Musikgruppen geben und es werden regionale Spezialitäten verkauft werden. Ya, seperti di sini yang dia tawarkan itu ada musik, lalu ada makanan, dan juga ada seniman ya, ataupun seninya. Lalu was ist das Ziel des Festivals? Nah, ini tujuannya ya, ditanyakan apa tujuan dari festival tersebut, bahwasanya di sini mana dia tadi? Oder wird eine Kunstausstellung gezeigt werden, Kunstwerke. Nah, Ziel des Festival, itu tujuan dari festival ini adalah apa? Yaitu die Kultur der Region bekannt zu machen und Bürgern ein gemeinsames Erlebnis zu bieten ya. Jadi bahwasanya dia mengatakan tujuan festival ini adalah untuk memperkenalkan budaya daerah dan memberikan pengalaman bersama bagi para warga. Jadi itu tentunya tentang budaya dan juga pengenalan wilayahnya gitu ya. Tapi nomor 3 ini masih di B ya. Zusätzlich wird ein Kunstausstellung gezeigt, yaitu selain itu akan ditampilkan juga pameran seni, ini benar. Sedangkan terakhir es werden Bücher verkauft ya. Maksudnya buku juga akan dijual, ini nggak ada ya. Nah, karena dia bahasnya tentang seni tadi kan. Itu berarti jawabannya sini A, B, B, R, F. Oke, good. Dan ya semuanya benar ya. Oke, next kita lanjut ke bagian terakhir ya. Untuk bagian lesson kita, schreiben kita di sini mencari kesalahan tentunya dari teks yang sudah disediakan di sini ya. Yaitu einen kurzen Bericht über ein kulturelles Ereignis oder eine Freizeitaktivität schreiben ya. Kita menulis laporan singkat tentang acara budaya ataupun kegiatan di waktu luang di sini ya. Oke, di sini am Freitag wird ein Konzert im Park gemacht. Viele Lieder wird gespielt werden, aber die Technik haben nicht funktioniert gut. Die Tickets werden verkauft im Internet, aber manche Leute bekommen keine Information. Ein Feuerwerk wird gezeigt im Ende. Oke, silahkan dicari ini ya. Nah, ini enak jadinya kalau berdua akhirnya. Silahkan boleh coba dicek kesalahan dari teks yang ada ya. Her, untuk yang kalimat pertama ini, aku mau coba jawab ya, tapi aku nggak tahu nih kalau salah atau enggak. Harusnya gemahnya itu diganti nggak sih, Her? Jadi apa? Hmm. Veranstaltet atau harusnya nggak usah diganti? Oke, diganti boleh, tapi lebih cocoknya mungkin organisir kayak gini. Organisiert. Jadi yang mengelolanya gitu kan, daripada pembuatan gitu kan, dilaksanakannya gitu kan, pelaksanaan. Oke, jadi di situ bentuknya mana tadi ya, am Freitag wird ein Konzert im Park gemacht, jadi ein Konzert organisiert ya, ada itu ya. Nah, tapi di situ juga ada kata wird-nya ya, yang kurang ya, di mana di situ? Oh, bukan di sini. Enggak, saya tulisin di sini yang ini awalnya. Jadi bentuknya yang benar gitu tadi ya, boleh diganti lebih cocoknya organisiat ya, yang melaksanakan gitu kan. Oke, lanjutnya di situ William juga. Yang viele Lieder itu Werde diganti Werden ya. Oke, benar ya, jadi Verden ya.
Next, lanjut. Ini kebalik, harusnya di tiket werden im internet verkauf. Oke, di tekniknya dulu mungkin dari situ. Kabar di teknik, haben. Gimana? Oh, Habennya jadi Habennya berganti menjadi hat. hat. Oke. Baru tadi Mbak Leoni tadi. harusnya di tiket werden im internet verkauf. Oke, jadinya im internet verkauf werden ya tambahan terakhirnya kan. Oke. Ya, jadi di tiket werden im internet verkauf werden ya. Terus yang kalimat selanjutnya itu bekomnya jadi bekomen. Oke. Berarti jadinya kalimatnya coba. Manche Jadinya aber manche Leute bekommen keine Information. Oke. Terakhir, ayo. Yang im ende-nya jadi am ende. Oke, ya, nggak ada im ende ya, tapi am ende. Nah, kata kerjanya tentunya di situ ya. Diubah ya posisinya. Jadi apa? Ein Feuerwerk wird am Ende gezeigt werden. Am ende. Ininya Am nih, Ende. kata kerjanya. Harusnya kan diletakin, dipindah dia kan, partisip sesuainya. Am ende. Kemudian kata partisip sesuai, baru diikuti tadi kan. Tambahannya yaitu apa? Werden. Berarti jadinya coba. Ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk wird am Ende gezeigt werden. Oke, good ya. Jadi ein Feuerwerk wird am Ende gezeigt werden. Gitu ya. Oke. Nah, coba satu lagi deh karena ini berdua hari ini. Nah, jadi im Museum wird eine neue Ausstellung eröffnet. Viele Bilder wurde präsentiert, aber die Texte ist schwer zu verstehen. Die Besucher werden informiert durch Flyer, aber nicht alle bekommen eine. Außerdem werden eine Diskussion über Kunst machen. Oke, ayo silakan boleh coba lagi. Her, yang Stille Builder itu harusnya pakai Worden. Worden presentiert. Worden presentiert ya karena itu wile ya. Berarti jamak ya banyak ya. Oke. Terus aber di Texte sind schwer zu verstehen. Oke, sind schwer ya. Zu verstehen. Dan Yang di Besucher wurde-nya jadi wurden nggak ya? oke, sama ya, jadi Worden juga sini ya. Sorry. Di Besucher wordenya menjadi Worden di situ ya. Ini saya lupa nih ya. Worden di sini. Di sini sebut di Besucher Worde. Maksudnya Worden ya. Dutch Flyer informiert ya, informiernya di terakhir.
Ini benar ya tadi Mbak Keza ya. Artinya die Besucher wurden ya. Ketinggalan tuh kayaknya tuh N-nya. Kemudian yang terakhir, Aber nicht alle bekommen jadi bekommen ya. aber nicht alle bekommen ya. Nah, di Amsterdam itu ada nggak kesalahan di situ? Harus di wardennya jadi wird nggak? Oke, benar. Amsterdam wird eine Diskussion über Kunst gemacht werden. werden. Oke, good. Yang question ya. Itu ya tadi ya. Jelasnya di sini Amsterdam wird eine Diskussion über Kunst gemacht ya, dari kata makannya ya. Kemudian diikuti dengan werden. Gitu. Oke. Saya good. Thank you ya semuanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu baik Mbak Leoni ataupun Mbak Keza, silakan. Kalau dari aku nggak ada. Mbak Leoni aman? Aman, mungkin cuman harus latihan lagi hafalin ini sih perubahan particip suai karena suka agak bingung aja. Iya kan dari kemarin kan juga sama gitu kan beberapa kali kemarin kan juga kan waktu di apa namanya di awal pasif kemarin kan karena memang kan itu yang paling penting ya di pasif ini gitu sih. Oke lah ya. Ya baik kalau tidak ada mungkin ini dulu ya pertemuan kita malam hari ini kita lanjutkan berarti kembali di jadwal biasa ya itu di Sabtu dan Minggu ya. Sabtu Minggu ini masih normal ya kemarin Mbak Leoni mintanya ganti berarti yang pekan depan ya. Aman Her, minggu depan yang minta ganti ke minggu depannya lagi. Oke siap baik nanti ingetin aja ya takutnya saya lupa nanti gitu kan. Oke, boleh Her, nanti aku info di grup ya. Oke siap oke baik oke lass uns listen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke HR. Bitte.